बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो दो बातों पर मुश्तमिल होगी। एक, जन्नत में जन्नती को कौन कौन सी नेमतें मिलेंगी, और दूसरा, जन्नत में बच्चे पैदा होंगे या नहीं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से कबल आपसे एक इल्तमास करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मालूमाट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल मालूमाट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जन्नत को अपने हाथों से बनाया है। इसे अपने औलिया का घर और अपने महबूब बंदों की दायमी रिहाइशगाह करार दिया है। अल्लाह ताला ने हमें जन्नत के हुसूल के लिए नेक काम करने का कहा है। सवाल यह है कि एक जन्नती को जन्नत में क्या क्या मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उन लोगों के जो जन्नत में जाने से इनकार कर दें। किसी ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है। आपने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार किया। हदीस पाक में इरशाद है, अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा फरमाया और इसे अपने औलिया का घर करार दिया और अपने बरगजीदा मुंतखब पसंदीदा बंदों की रिहाइशगाह बना दिया और इसे अपनी रहमतों, करामतों और रजा से भर दिया है और इसी की तरफ तरगीब दिलाई है और इसी की दावत दी है और इसका नाम दारुस्सलाम यानी सलामती वाला घर रखा है। ऐसा घर जिसकी नेमतें कभी खत्म ना हो और ना ही फना। ऐसा घर जिसमें हर भलाई इजाफे के साथ है और ये जन्नत उन लोगों की मुश्ताक है जो इसे हासिल करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए ही सजाई गई है जो इसके ख्वाहिशमंद हैं। कुरान और हदीस में कई मकामात पर इसकी सिफात यानी नेमतों का तज़किरा हुआ है। इसमें रहने वाले बड़े सादतमंद हैं और इसके वारिस बहुत ही कामयाब हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ जन्नत में तैयार कर रखा है जिसे ना किसी ने आंख से देखा और ना ही किसी कान ने इसके बारे में सुना और ना ही किसी इंसान के दिल में इसका तसव्वुर यानी ख्याल आया। जन्नत ऐसा घर है जिसके मनाजिर शानदार और रोशन होंगे और इसका सहन बहुत ही खूबसूरत है और तामीर बड़ी उम्दा है और इसमें एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की है और इसकी दीवारों का गारा इंतहाई तेज कस्तूरी का है और इसके पत्थर हीरे और मोती के होंगे। इसकी मिट्टी जाफरान की है। जो भी इसमें दाखिल होगा नेमतों में रहेगा, परेशान नहीं होगा और हमेशा रहेगा। उसे कभी मौत नहीं आएगी और ना उसके कपड़े पुराने होंगे और ना ही उसकी जवानी खत्म होगी। सबसे पहले जन्नत में जाने का शर्फ और सबसे पहले हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे तो उनसे खाजिन यानी जन्नत का पहरेदार कहेगा कि आप कौन हैं। वो जवाब देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहेगा कि मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले मैं किसी के लिए भी दरवाजा ना खोलूं। अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें, सलामती और बरकत नाजिल फरमाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत में जाने के बाद जो गुरोह सबसे पहले जन्नत में जाएगा वो 14वीं के चांद की तरह रोशन होगा और जो लोग उनके बाद होंगे
وہ آسمان کے سب سے زیادہ چمکدار ستاروں کی مانند روشن ہوں گے۔ جنتیوں کو قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں بلغم اور تھوک آئے گا۔ ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے، ان کا پسینہ کستوری کی طرح خوشبو والا ہوگا اور ان کی عود دان عود ہی کی ہوگی۔ ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ہی بغض، سب ایک انسان کی مانند ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی طرح 60 فٹ لمبے اور 7 فٹ چوڑے ہوں گے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ جنت والے جنت میں اس حالت میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کی داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ نو عمر لڑکوں کی طرح ہوں گے، سفید رنگ اور سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، سرمگی آنکھیں اور عمر 33 سال کی ہوگی۔ ان کے چہروں پر عزت، نور، خوبصورتی اور تازگی نمایاں ہوگی۔ آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی رونقیں دیکھیں گے۔ جنتی ایک دوسرے کو پکاریں گے کہ بے شک تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہمیشہ نعمتیں ملتی رہیں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی، اور تمہارے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ اور اگر جنتیوں میں سے ایک شخص جھانک لے اور اس کے کنگن نظر آ جائیں تو ان کی روشنی سے سورج کی روشنی اس طرح مٹ جائے جس طرح سورج کی روشنی سے ستاروں کی روشنی مٹ جاتی ہے۔ سب سے کم درجے والے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں میں سب سے کم درجے والا شخص آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، کیسے؟ جب تمام جنتی اپنی جگہوں میں جا چکے ہیں اور اپنی نعمتوں کو بھی حاصل کر چکے ہیں تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے تو پھر آپ راضی ہوں گے؟ وہ کہے گا اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا یہ تو تمہارا ہی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جیسا، پھر اس جیسا، پھر اس جیسا، پھر اس جیسا۔ تو 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ بھی تمہارا اور 10 گنا زیادہ بھی تمہارا، اور وہ سب نعمتیں تمہاری جو تمہارا دل چاہے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وہ کہے گا میرے رب، میں خوش ہو گیا۔ جنتیوں کو آخری 2 چیزیں کمال کی حاصل ہوں گی، ایک اللہ کی رضا اور دوسرا رب کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جب سب نعمتیں دے چکے ہوں گے تو پھر فرمائیں گے اے جنتیوں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور تیری عطا کردہ سعادتوں سے بہرور ہیں، اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ فرمائے گا کیا تم سب خوش ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے پیارے رب، ہم خوش کیوں نہ ہوں، حالانکہ آپ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی۔ وہ فرمائے گا کہ کیا میں اس سے بھی افضل چیز آپ لوگوں کو نہ دوں؟ جنتی کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ فرمائے گا میں اپنی رضا آپ لوگوں کے لیے جاری کر رہا ہوں، اور آج کے بعد کبھی آپ لوگوں سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جب اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا تو پھر ایک اعلان ہوگا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے تو انہوں نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا آپ سب جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہیں اور اسے دیکھنے میں سب کو اکٹھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اسی طرح اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور جنت عدن میں اللہ اور جنتیوں کے درمیان صرف کبریائی کی چادر حائل ہے جو اس کے چہرے پر ہے، اور پکارنے والا پکارے گا اے اہل جنت، بے شک اللہ کے پاس تمہارے لیے
एक वादा है जिसे वो पूरा करना चाहता है, तो वो कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नेकियों वाले मीज़ान को भी भारी कर दिया, हमारे चेहरों को भी मुनव्वर कर दिया, हमें जन्नत में भी दाखिल कर दिया और आग से भी बचा लिया। अब कौन सा वादा बाकी है? अल्लाह ताला अपने हिजाब को हटाएगा और वो उसकी तरफ देखेंगे और उनको जितनी भी नेमतें अल्लाह ने दी होंगी, उन सबसे ज्यादा पसंदीदा नेमत यही होगी कि वो अपने रब को देखते रहें। प्यारे दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो रब अता करेगा। कुरान पाक में इरशाद है, जन्नती जन्नत में जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे वही उन्हें मिलेगी। सवाल यह है कि क्या जन्नत में बच्चे भी पैदा होंगे? तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, हजरत अबू सईद खजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जन्नत में जब औलाद चाहेगा तो हमल, ज़चगी और परवरिश उसी वक्त हो जाएगी जैसे ही वो चाहेगा। दिलचस्प बात यह है कि ज़चगी के बाद वो 33 साला कड़ियल जवान हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल मालूमात ट्यूब जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।